Fish bump. Baby oh. Nakapalo ka ate? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yung 1K. Pag nakasubscribe, may 10,000 ka pa. Aris Natividad sa Facebook. Aris Natividad. Sige po, ate na lang po. Ayan, Salamat, follow congratulations po. na lang. Thank you po. God bless po. Nakapalo ka? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yung 1K. Pag nakasubscribe, may 10,000 ka pa. Ayaw mo i-check sa Facebook, Aris Natividad. Wala po eh. Sige, salamat. Congratulations. Nakapalo ka ate? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yung 1K. Pag nakasubscribe, may 10,000 ka pa. Aris Natividad sa Facebook. Ay, hindi ka nakapalo ate. Pero okay lang po. Congratulations pa din. Thank you. Nakapalo ka? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yung 1K. Pag nakasubscribe, may 10,000 ka pa. Aris Natividad sa Facebook. Ay, sayang, hindi ka nakapalo. Pero congratulations pa din, sir. Salamat po. Nakapalo ka, kuya? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yung 1K. Pag nakasubscribe, may 10,000 ka pa. Aris Natividad sa Facebook. Sige, sige. Salamat. Congratulations. Nakapalo ka, kuya? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yung 1K. Pag nakasubscribe, may 10,000 ka pa. Aris Natividad sa Facebook. Ay, hindi ka nakapalo, kuya. Pero okay lang po. Congratulations. Salamat. Fish bump. Totoo po. Nakapalo ka? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yung 1K. Pag nakasubscribe, may 10,000 ka pa. Aris Natividad sa Facebook. Ay, hindi po. Ayaw mo i-check? Check natin. Malay mo. Ay, hindi. Sayang. Okay lang po. Congratulations. Thank you po. Ay, thank you, idol. Nakapalo ka? Nakapalo ka? Ay, wala. Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yung 1K. Pag nakasubscribe, may 10,000 ka pa. Idol, ganito ba? Aris Natividad sa Facebook. Aris Natividad. Aris Natividad. Wala ulit, boss eh. Salamat. Congratulations. Salamat. Bam. Nakapalo ka ate? Nakapalo ka? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yan 1K. Pag nakasubscribe, may 10,000 ka pa. Aris Natividad sa Facebook. Yun po. Ay, hindi ka nakapalo ate. Pero okay lang po. Congratulations sa inyo. Nakapalo ka, kuya? Dito eh. Pag nakapalo ka, may dagdag pa yan 1K. Pag nakasubscribe, additional 15,000. Aris Natividad sa Facebook. Ayaw may check? Lobot po kasi. Sige, sige. Salamat. Congratulations. Nakapalo ka ate? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yung 1K. Pag nakasubscribe, may 15,000 ka pa. Aris Natividad sa Facebook. Ayaw mo check? Sige, salamat. Congratulations po. Thank you po. Nakapalo ka, kuya? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yung 1K. Pag nakasubscribe, may 10,000 ka pa. Aris Natividad sa Facebook. Hindi po eh, wala ulit eh. Sige, sige. Salamat. Congratulations.
Nakapalo ka ate? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yan 1K. Pag nakasubscribe ka, may 10,000 ka pa. Aris Natividad sa Facebook. Ay, hindi ka nakapalo. Pero congratulations pa rin. Salamat. Nakapalo ka kuya? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yung 1K. Pag nakasubscribe, may 15,000 ka pa. Nakano ko dyan naman panood. Aris Natividad sa Facebook. Wala akong down cellphone. Nakapalo ko sa inyo, kuya, promise. Wala akong load. Wala kang load kuya? Sige, congratulations po. Salamat. Thank you, boss. Nakapalo po kayo? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yan 1,000. Pag nakasubscribe, may 15,000. Aris Natividad. Sige po, salamat. Congratulations po. Nakapalo ka kuya? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yan 1K. Ano po yan? Pag nakasubscribe, may 15,000 ka pa. Ano pangalan yan? Aris Natividad sa Facebook. Following ka kuya, nakasubscribe ka? Oo. Ay, hindi ka nakasubscribe. Pero dahil nakapalo ka, may additional 1K yan kuya. Congratulations kuya. Thank you, sir. Nakapalo ka ate? Pag nakapalo ka, may dagdag 1K. Pag subscriber mga 15,000. Aris Natividad. Nakapalo ka. Sige, tignan natin. Swerte mo pag nakapalo ka. Aris Natividad. Alam ko napapanood ko yun eh. Gaya naman. Wala kang load ate, sayang naman. Congratulations pa rin, salamat. Fish bump. Nakapalo ka kuya? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yan 1K. Pag nakasubscribe ka, may 15,000 ka pa. Ano pong... Aris Natividad sa Facebook. Ay, nakapalo ka kuya, congratulations. Nakasubscribe ka? Ay, hindi, sayang. Pero dahil nakapalo ka, may additional 1K ka. Congratulations kuya, panalo ka ng 1K. Hindi po, boss. Nakapalo ka ate? Ano yun? Sa Aris Natividad. Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yung 1K. Pag nakasubscribe, may 15,000 ka pa. Kasi wala. Wala kang load? Sige, sige, salamat. Congratulations po. Thank you. Hello. Ay, thank you po. Nakapalo ka ate? Ano kung may... Aris Natividad. Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yan 1K. Pag nakasubscribe, may 15,000 ka pa. Aris Natividad sa Facebook. Wala akong data. Sige po, salamat. Congratulations po. Fish bomb na eh. Fish bomb. Uy, pasawa. Nakapalo ka kuya? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yan 1K. Pag nakasubscribe, may 15,000 ka pa. Aris Natividad sa Facebook, check mo. Malay mo, nakapalo ka. Ay, hindi ka nakapalo. Pero okay lang po, congratulations. Salamat. Nakapalo ka ate? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yan 1K. Pag nakasubscribe, may 15,000 ka pa. Hindi, siya nakipag-fish bomb eh. Ayaw mo i-check? Aris Natividad sa Facebook. Check natin. Wala kang load. Sige, congratulations. Salamat. Huwag ka na, pero... Bakit? Ha? Bakit? Boss, Nakapalo ka kuya? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yan 1K. Pag nakasubscribe, may 15,000 ka pa. Anong pangalan? Aris Natividad sa Facebook. lobot cellphone mo, pero kakaalis sa tibidad. Nakaano ako, boss, kaya lobot eh. Sige, sige. Salamat. Congratulations po.
Dami. Ate, oh. Sa kanya po. Nakapalo ka, ate? Pag nakapalo ka, dadagdagan ko yan 1K. Pag nakasubscribe, may 10,000 ka pa. Ayaw mo check sa Facebook, Aris Natividad. Ay, hindi ka nakapalo, ate. Okay lang po, congratulations pa din.